ایک تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ کنسورشیم ہے جس میں IUCN فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن اینڈ ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر تینوں اداروں نے اس کی تصدیق کی ہے اور 2 انہوں نے رپورٹیں بھی شائع کی ہیں. میں اس رپورٹوں پہ بعد میں ڈیٹیل بتا دوں گا. لاسٹ ایئر اس پروگرام کو ریوائز کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جب پلاننگ کمیشن میں اس کو پریزنٹ کیا گیا تو انفارچونیٹلی اس میں سے چند ایکٹیویٹیز وہ نکالی گئی جس کی وجہ سے اسکوپ چینج ہو گیا تھا. سو the Ministry of Climate Change had to go for 1 year no cost extension. اب 2024 کے جون تک ایکسٹینڈ کیا گیا تھا نو کاسٹ کے ساتھ. اس کے بعد اس پروجیکٹ کو ریوائز کیا گیا. جو تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ کی رپورٹس جو دونوں میرے سامنے ہیں وہ آئی ہوئی ہیں. انہوں نے اس میں 2 باتیں کہی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام جو ہے 1000 سائٹس جو ہے انہوں نے ایکچوئل مانیٹر کیے. انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا لینڈسکیپ کا پروگرام ہے کنٹری کا. اس سے پہلے بھی نہیں آیا تھا اور شاید اس کے بعد بھی یعنی نظر نہیں آ رہا. یہ اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے. کچھ ریکمنڈیشن انہوں نے دی ہیں اور ریکمنڈیشن میں 4 چیزیں بڑی بڑی ہیں. ایک تو انہوں نے کی تھی کہ آپ ایگزاٹک اسپیشیز کو نہ پروموٹ کرو. پرائم منسٹر کے ڈائریکٹیوز تھے کہ 10% اس میں فروٹ پلانٹس کو انکلوڈ کر دو. اور تیسرا اس میں یہ کہ اس کے اسکوپ کو مارکیٹ بیسڈ بناؤ. اس کو فارسٹری اور وائلڈ لائف سے نکل کے اس میں جو پرٹیکولر کمپوننٹس ہیں جیسے کاربن کریڈٹ کا کمپوننٹ ہے اس کو, سائنٹیفک اسسمنٹ ہے فارسٹری کا کمپوننٹ اس کو, اور جو انٹرنیشنل فورم پہ پلاننگ کمیشن, فائنانس ڈپارٹمنٹ, منسٹری آف کلائمیٹ چینج اور ان کا کنٹری کا پورٹ فولیو ٹوٹل اس کو اویئرنیس کے حوالے سے, اس میں پریزنٹیشن کے حوالے سے, ایکسچینجز کے حوالے سے اور کراس فرٹیلائزیشن کے لیے یہ کمپوننٹ شامل کر دیں. اسی مت میں اس پروگرام کو ریوائز کیا گیا اور 2024 سے 2028 تک اس کا ٹوٹل ڈیوریشن ہے. اس کا جو ٹوٹل کاسٹ ہے دیٹ از 70.091 بلین. اس میں سے 50% جو فیلڈ ایکٹیویٹیز کی کاسٹ ہے دیٹ از کمنگ فرام 4 پروونسز. اور اسی طرح جو فیڈرل ٹیریٹریز ہیں GB اور AJK دے آر فلی اسپانسرڈ فرام دی منسٹری آف کلائمیٹ چینج. اس میں جو فارسٹری کا کمپوننٹ ہے, جو اوور آل فارسٹری کا کمپوننٹ ہے دیٹ از 54.064 بلین. وائلڈ لائف کا کمپوننٹ ہے 6.944 بلین اور نیشنل اسٹریٹجک یونٹ کا جو کمپوننٹ ہے وہ اراؤنڈ یہ ہے ٹوٹل کوئی 9 بلین کے قریب ہے. اس میں ٹوٹل جو نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اس کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ میری سلائیڈز جو ہے وہ میری سلائیڈز کے سامنے وہ تصویریں آ رہی ہیں ان کی, اس میں اس کا جو میجر آبجیکٹو ہے دیٹ از فیسیلیٹیٹنگ ٹرانزیشن ٹورڈز انہانسنگ نیچرل کیپٹل اینڈ environmentally resilient Pakistan through mainstreaming notion of adaptation and mitigation and ecological restoration as well as carbon sequestration and earning carbon credits, جو کہ نیکسٹ اس میں جو کمپوننٹ شامل کیا گیا. اس کے پہلے جو 2 آبجیکٹو تھے اس کو بڑھا کے 7 آبجیکٹو تک لے کے آئے. اور 7 آبجیکٹو میں جو پہلا آبجیکٹو ہے یہ اس پروجیکٹ کا جو پورا فارسٹری کا کمپوننٹ ہے وہ اس کے اندر امبیڈ ہے, جس میں نیچرل کیپٹل کو انہانس کرنا تھا ٹو ریسٹوریشن آف فارسٹری. اس میں ریفارسٹریشن, ایفارسٹریشن, اس میں جو پلانٹس ڈسٹریبیوشن, فروٹ پلانٹیشن, سیڈنگ, اور جو پرٹیکولرلی جس کی وجہ سے جو فارسٹ کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے جو نیچرل فارسٹ ہے اس کی کنزرویشن کا کمپوننٹ ہے. جو سیکنڈ کمپوننٹ ہے تھا اس کا تھا وہ کنزرونگ اینڈ مینیجنگ بایوڈائورسٹی آن سسٹینیبل بیسس and fair and equitable sharing of benefits arising from the use of genetic resources, جس کے اندر وائلڈ لائف کے ریسورسز شامل ہیں, جس میں نان ٹمبر فارسٹ کے جو پروڈکٹس کے پروجیکٹ شامل ہیں, کلیکشن, پروسیسنگ, مارکیٹنگ آف NTAPs اور باقی جتنی بھی نیچر بیسڈ انٹرپرائز ہیں اس کا حصہ شامل ہے اوور آل بایوڈائورسٹی کنزرویشن کا. جو تیسرا سب سے بڑا اور امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ ہے پروموٹ کاربن فائنینسنگ میکینزم ایٹ دا نیشنل لیول فار سسٹینیبل فارسٹ مینجمنٹ. یہاں پہ جوسف ایک بات بتا دوں کہ چونکہ فارسٹری, کلائمیٹ چینج اینڈ وائلڈ لائف از اے پروونشل سبجیکٹ, اس پروجیکٹ کے اندر ہم صرف فیسیلیٹیٹ کرا رہے ہیں. ہم اس کے اندر ایک کاربن فائنینسنگ کے لیے ایک فنڈ کی پروپوزل دے رہے ہیں. اس میں ہم کیپیسٹیز کی بات کر رہے ہیں اور اس میں ہم ان کیپیسٹیز کی بات کر رہے ہیں جس کے لیے جیسے سندھ کا ایک پروجیکٹ ہمارا بکا ہے جو کا
اگر کوئی صوبہ کوئی ڈپارٹمنٹ فارسٹری وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر ود دی سپورٹ آف دی گورنمنٹ آف پاکستان اپنے پروجیکٹ کو مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں کاربن کے حوالے سے تو یہاں سے وہ سپورٹ لے سکتے ہیں, یہاں سے ایکسپرٹیز لے سکتے ہیں, ایون یہاں سے فائنینشیل سپورٹ بھی لے سکتے ہیں, اور جب ان کا پروجیکٹ بکے تو اس سے پھر واپس اس انڈاؤمنٹ میں وہ پیسے واپس کر سکتے ہیں. اور یہ اسی لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی دنیا میں پروجیکٹس بک رہے ہیں اس میں جو انٹرنیشنل کنسلٹنٹس آ رہے ہیں میجر چنک آف منی ان کے پاس چلا جاتا ہے, کیونکہ آپ نے یہ سوچا تھا کہ ہم اپنے ملک کے اندر ایک جو ریسورس کا نش جو ہے اس کو ہم اسٹیبلش کریں. تو اور اس کے اندر ہم ایک اور کام کر رہے ہیں, جو ریڈ کا پرانا ایک میکینزم تھا, ریڈ آفس تھا منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں ہوسٹ تھا, اسی کو ہم ریوائو کر رہے ہیں دوبارہ. اور ہم اس پہ کوئی ایڈیشنل اس کی کاسٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم ایک پوزیشن کی بات کر رہے ہیں جو فنڈ مینیجر ہوگا, جس کو بعد میں 4 سال کے بعد وہ جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج انٹرنلائز کرے گی. نیکسٹ اس کا کمپوننٹ ہے سائنٹیفک بیسس پہ, چونکہ ہم پاکستان میں ہمارے 5.7 کی جو ہماری اسیسمنٹ ہے کہ ہمارے پاس فارسٹری ریسورس ہے, کچھ ادارے اس میں وہ کر رہے ہیں کہ نہیں اس میں تھوڑی سی چینجز ہے, تو اس میں ایک کمپوننٹ ڈالا گیا کہ اس کے اندر ہم پاکستان کے اندر نہ صرف نیچرل فارسٹ بلکہ وہ فارسٹ جو کہ فارم فارسٹری پہ ہے اس کو ہم اس پہ ریموٹ سینسنگ کے ذریعے اور جی آئی ایس کے تھرو ہم اس کو ڈاکومنٹ کر دیں, وہ ٹیکنالوجی استعمال کر ہم ڈاکومنٹ کر دیں, اور اس کے لیے ہم مینجمنٹ کی اسٹریٹجیز کو ڈیوائز کر دیں. اور ہم اس کے تھرو یہ بھی کوشش کریں گے کہ ماڈلنگ کے ذریعے پچھلے 50 سال سے اگر کہیں پہ فارسٹری میں چینجز آئی ہیں, ڈیگریڈیشن کیا ہوئی ہے, ان کے ڈرائیورز کیا ہیں, کہاں کہاں پہ ہم نے فوکس کرنا ہے, تو یہ اس کمپوننٹ کے اندر شامل ہوگا. جو فورتھ جو نیکسٹ کمپوننٹ ہے وہ ہے پاکستان جو ہے مختلف کنونشن میں فارسٹری کے حوالے سے, بایوڈائورسٹی کنونشن کے حوالے سے, یونیورسٹی کے حوالے سے انٹرنیشنل اوبلیگیشن کو ہمیشہ اون کرتا رہا ہے. اس کے اندر ہم اپنے انٹرنیشنل ایگریمنٹ کو, ٹریٹیز کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم میٹ کریں گے. اور اس میں جو کوشش کی گئی ہے کہ اس میں پہلی مرتبہ ہم نے منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے روٹ سے نکل کے, کیونکہ پلاننگ کمیشن ایک اس میں اسٹیک ہولڈر ہے, فائنینس ایک میجر اسٹیک ہولڈر ہے, اور منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے, اور صوبے ہیں. تو کمبائنڈ ہم اس پروگرام کو آگے لے کے جائیں گے. جب میں ابھی ایکٹیویٹیز میں آ جاؤں گا تو میں آپ کو دکھا دوں گا کون سی ایکٹیویٹی پلان کی گئی ہے. پھر نالج مینجمنٹ کا جس میں لنکیجز, کیپیسٹی بلڈنگ کا, نیشنل انٹرنیشنل ایکسچینج پروگرام کا, اور ٹرانس فرٹیلائزیشن کا, اور اس میں وہ ساری ایکٹیویٹیز جو کہ ہم دوسری جگہوں پہ کاپ کی صورت میں, جہاں پہ ایکسچینجز کی صورت میں وہ ان ملکوں کے ساتھ جیسے سعودی کا اور مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو 3 مرتبہ وہ ڈیلیگیشن ہماری آئی اور ہمارے ایریے میں چلے. ہم پہ بھی وہ انوائٹ کر رہے ہیں, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے یہی ان اداروں کے لوگ وہاں پہ چلے جائیں اس پروگرام کے تحت, اور وہاں پہ کراس فرٹیلائزیشن کی کون سی چیزیں کر رہے ہیں, جہاں پہ ہمیں فریش ایئر چاہیے, کون سی چیزیں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ایک انسٹیٹیوشن اسٹرینتھنگ کا کمپوننٹ ہے, جس کے اندر ہمیں وہ ریفارمز جو کہ کاربن فائنینسنگ کے لیے چاہیے, جو کہ ہمیں آگے نئے جو فارسٹ پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے لیے چاہیے, اور وہ جو وائلڈ لائف کے جو نئے ٹیکنیکس آ رہے ہیں, جو سسٹینیبل یوز کے لیے آ رہے ہیں, جو ریسورس ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے آ رہے ہیں, اس میں ہم وہ جو پالیسیز ہیں اس پالیسیز کو ہم ریویو کریں گے اور اس میں فوکس کریں گے کہ وہ پارٹیسپیٹری طریقہ کار سے پالیسیز بن جائیں. اور لاسٹ جو کمپوننٹ ہے اس میں مانیٹرنگ کا ایک کمپوننٹ ہے جو 4 لیول پہ ہے. ایک لیول یہ ہے کہ پروجیکٹ کے اندر اپنی ایک مانیٹرنگ کا جو میکینزم ہے, جس میں اس مرتبہ ہم نے کوشش کی ہے کہ نہ صرف پروگرام کا سٹاف, منسٹری کا سٹاف, بلکہ پلاننگ کمیشن کا سٹاف, فائنانس منسٹری کا سٹاف, اس کو ہم نے کوشن پرووائڈ کیے کہ وہ ریگولر بیسس پہ مانیٹرنگ کرتے رہے. پھر جو صوبوں کی اپنے مانیٹرنگ کی ٹیم ہے وہ اپنے مانیٹرنگ کرتے رہے. اور پھر ایک تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے, جو کہ انٹرنیشنل حلقوں میں زیادہ اثر رکھتی ہے, زیادہ وزن رکھتی ہے, جس میں آئی یو سی این بھی ہے, WWF بھی ہے, اور اس میں FAO بھی ہے. تو وہ مانیٹرنگ کا طریقہ کار آگے چلائیں. یہ اس کا جو فارسٹری کا کمپوننٹ ہے, اس میں جس میجر آپ کو بتا دوں کہ اس میں ٹوٹل جو 54.064 بلین کا کمپوننٹ ہے, اس میں پنجاب کا جو ٹوٹل کاسٹ آف PC1 ہے وہ ہے 26.409, سندھ کا 0.634, خیبر پختونخوا 27.3, بلوچستان کا 16, AJK 19, اور گلگت بلتستان کا 6.9.
ابھی جو ریوائزڈ میں جو ان کا ایکسپینڈیچر نکال کے ریوائزڈ میں جو ہے سندھ پنجاب میں ایکول اماؤنٹ آ رہی ہے 50% پنجاب سے اور گورنمنٹ سے 50% پی ایس ڈی پی سے 10.695 کا. اسی طرح سندھ گورنمنٹ سے آ رہی ہے 2.7 اور 2.5 بلین جو فیڈرل گورنمنٹ سے جا رہی ہے. خیبر پختونخوا سے کمپیریٹیولی زیادہ آ رہی ہے 6.048 اور پی ایس ڈی پی سے 5.2 بلین جا رہی ہے. بلوچستان سے بھی کمپیریٹیولی 6.535 اور 5.4 جو ہے بلوچستان سے جا رہی ہے. اور اے جے کے اور گلگت بلتستان وہ فلی اسپانسرڈ ہے. 10.894 جو ہے وہ اے جے کے کی طرف کنٹریبیوشن جا رہی ہے اور 4 بلین جو ہے وہ جا رہی ہے اس کی طرف جی بی کی طرف. جو وائلڈ لائف کا کمپوننٹ ہے اس میں ڈائریکٹ ریوائز پی سی 1 پہ آ رہا ہوں. جو پنجاب گورنمنٹ سے 1.6 کے اگینسٹ پی ایس ڈی پی سے 1 بلین جا رہی ہے. 0.088 سندھ کے مقابلے میں 0.078 پی ایس ڈی پی کی طرف سے کنٹریبیوشن جا رہی ہے. خیبر پختونخوا 0.603 کے اگینسٹ آلموسٹ 0.3662 کنٹریبیوشن جا رہی ہے. بلوچستان کی طرف جو 1 بلین ہے اس کے اگینسٹ جو ہم پی ایس ڈی پی سے پروپوز کر رہے ہیں 0.943 بلین اور اے جے کے کو 0.755 اور گلگت بلتستان کو 0.5 بلین جا رہی ہے. جو 9.083 بلین ہے جو این ایس ایس یو ہے. این ایس ایس یو میں یہاں پہ 4 بڑے کمپوننٹ ہیں. ایک اس میں جو مارگلا ہلز نیشنل پارک کا جو کمپوننٹ ہے یہ کمپوننٹ 1.689 بلین کا ہے. اور اس میں ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے جو پولوشن لوڈ اسسمنٹ کا پروجیکٹ تھا جس میں اسلام آباد میں جو پولوشن کا لیول اسس کرنے کے لیے اکوپمنٹ لگانا تھا پچھلے پروجیکٹ میں تھا لیکن جو 0.5 بلین روپیز اس اکوپمنٹ کے لیے ناکافی تھے تو اس مرتبہ اس کو انہانس کیا گیا. اس میں کچھ پیسہ جو ہے جو پلانٹیشن ہو رہی ہے جتنے بھی ادارے ہیں جیسے ایگریکلچر کا ادارہ ہے اسکولز ہیں یونیورسٹیز ہیں آرم فورسز ہیں جو اس میں ان کے لیے جو پلانٹیشن کی کاسٹ ہے یعنی لیبر کاسٹ ان کی ایسی پلانٹیشن کی کاسٹ اس میں اس کے اندر ایفرٹ ہے. اور باقی جو اسٹافنگ کا کاسٹ ہے ٹوٹل اسٹاف ہمارا 115 اسٹاف ہے اس کا جو اس میں جو ہماری پروگرام پروپرنٹس ہے جہاں پہ آفیسز ہیں وہاں پہ جو بندے ہیں اور جو این ایس ایس یو میں ان کی کاسٹ جو اس میں سے یہ ٹوٹل کاسٹ جو ہے یہ جا رہی ہے 9.083 بلین سے. یہ اسٹافنگ کی لسٹ ہے. اس میں کچھ پوزیشن جو ہے وہ ویکنٹ ہے جس کو کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ پہلے سال اس کو ہم فل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو اس میں ٹوٹل پروکیورمنٹ کا جو کمپوننٹ ہے 70 بلین میں دیٹ از 48 بلین. جواد صاحب نے 2 گھنٹے پہلے بڑا ویلڈ کوشچن کیا تھا. جواد صاحب جو صوبے ہیں صوبے اس پروگرام سے کوئی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ نہیں لے رہے ہیں. اس میں سے کوئی وہ کنسٹرکشن کی کاسٹ نہیں لے رہے ہیں. اس میں جو پی ایس ڈی پی کا 50% پیسہ جا رہا ہے دیٹ از پیورلی فار ایکٹیویٹیز. وہ جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے جو اسٹافنگ کی کاسٹ ہے جو کنسٹرکشن کی کاسٹ ہے یا ایون وہ ایکٹیویٹیز جو کہ بہت ضروری ہے لیکن اس میں جیسے ری ہیبلیٹیشن سینٹر ہے اس میں بریڈنگ سینٹر ہے وہ پروونسز اپنے کمپوننٹ سے کرتے ہیں. تو اس میں جو 4 ایکٹیویٹی ہے جو اکوپمنٹ مشینری کا 16 بلین کے اوور پیریڈ آف 4 ایئرز یوٹیلیٹیز کنزیومبل جو 30 بلین کا ہے اور رینٹ آف جو آفیسز ہے 45 بلین ہے جس میں 6 آفیسز ہیں جو صوبوں میں اور ایک جو این ایس ایس یو کا آفس ہے. فیول مینٹیننس کا پورے 6 صوبوں کا اور یہاں پر 40 بلین کاسٹ ہے. اور جو ٹریول ڈی اے جو فیول جو سارا کاسٹ ہے انکلوڈنگ جو مینٹیننس کا کاسٹ دیٹ از 48 بلین. اب ہم آتے ہیں جوزف میجر ایکٹیویٹیز پہ آتے ہیں. ایک تو جو ہماری کوآرڈینیشن میٹنگز ہے جو پروونشل ڈپارٹمنٹس اور باقی ایجنسیز کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ ٹوٹل 8 میٹنگز ہیں اس میں. اور وہ بڑی میٹنگز ہیں جو کہ آن انویٹیشن ہوگی. اس میں وہ چھوٹی چھوٹی انڈیویجول صوبے کی اس کی میٹنگ شامل نہیں ہے. پھر ایک نیشنل کاربن فائنینشنگ انڈاؤمنٹ فنڈ جس کو ہم 1000 ملین کا پروپوز کر رہے ہیں اور ہم نے اس میں لکھا ہے کہ انٹرسٹڈ جو ڈونر آرگنائزیشنز ہیں جو پہلے سال میں ڈونر کانفرنس بلائی جائے گی اور منسٹری آف کانفرنس کی جو ٹاپ ناچ مینجمنٹ ہے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ ہم ڈونر میٹنگ میں اس فنڈ کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے.
مینجمنٹ آپریشنل مینجمنٹ فنڈ ہے جس کا ایک منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے اندر یوز ہوگا اور ایک آفیسر جو فنڈ مینیجر اس کا ہوگا. اور ہم جو ریڈ کے جو پرانے آفس تھے جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں بنائے گئے اس میں ہم ان کو ری ایکٹیویٹ کریں گے. اس میں ان کے پاس اپنی اکوپمنٹ اور وہ شامل ہے. اس کو ہم کوشش کریں گے 4 سال کے لیے. پھر جو ٹیکنیکل اسسٹنس ہے فار کاربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو کہ ایکچولی صوبوں کو اور جو پرائیویٹ سیکٹر وہ ادارے جو کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج اور صوبوں سے اپروول لیں گے, تو اس میں جو پرٹیکولرلی جو پلاننگ کمیشن نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا تھا مانیٹرنگ رپورٹنگ ویریفیکیشن کا MRV کا, اور جو فیڈرل پروونشل لیول پہ جو کوارڈینیشن پلاننگ کمیشن کے ساتھ اور جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے جہاں جہاں بھی انہوں نے پروجیکٹ بنانے ہیں تو اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. اور اس میں کیپیسٹیز ہے. اس میں جو ایک ادارہ ہے ان نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم جو آپ کو آپ کے 10 بندوں کے, ہم نے 15 کی بات کریں کہ 10 بندوں کو انہیں یہاں پہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں گراؤنڈ ریٹنگ کا پروجیکٹ چلایا تھا. احمد خان صاحب جو پروفیسر ہیں اینڈ ہی از ورکنگ ان یونیورسٹی میں میری لینڈ یونیورسٹی میں, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو امیجری کی کاسٹ ہے وہ دیٹ از کوائٹ ہیوی, تو نے کہا کہ ہم آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے ARD امیجریز وہ امیجریز جس سے کلاؤڈ کور ہٹایا گیا اس میں اور وہ سلوپ کلیئر ہو تو ہم آپ کو فری آف کاسٹ دے دیں گے. تو اس میں ہم وہ اس میں سپورٹ دے دیں گے. اور اپنے جو پرٹیکولرلی پروونشل جو ڈپارٹمنٹس ہیں کیونکہ یہ پروونس یہ جو صاحب آپ کو تو بہتر علم ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج اور یہاں پہ NSSU از اے فیسیلیٹیشن میکینزم, ہم تو ڈیٹا کلیکٹ کروا کے پلاننگ کمیشن کو سبمٹ کراتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, سپورٹ دے رہے ہیں اور کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. ایکچوئل جو آنرز ہیں اور جو امپلیمنٹر ہے جو ایگزیکیوٹنگ باڈیز ہیں دیر پروونسز, تو کوشش کی جائے گی کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو پروونسز کے جو آفیسرز ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈ کی جائے گی تاکہ وہ جو پیسہ باہر کے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے لے کے جاتے ہیں وہ کاربن پروجیکٹس بنانے میں وہ ہم یہاں پہ ملک کے اندر ہی رہنے دیں. پھر اس میں ایک کوشش یہ کی جائے گی کہ جو منیمم 3 منتھ سے لے کے 6 منتھ تک جو فریش گریجویٹ ہیں پرٹیکولرلی جو نیچرل ریسورس مینجمنٹ سیکٹر ہے, اس میں فارسٹری کا ہے, وائلڈ لائف کا ہے, کاربن کا سیکٹر ہے, کلائمیٹ چینج کا ہے, باٹنی کا ہے, ایگریکلچر کا ہے, اس میں فریش گریجویٹس کو ہائر کیا جائے گا اور جن کو آن پیمنٹ 3 سے 6 منتھ ان میں ان کو اسپیس پرووائڈ کی جائے تاکہ اس سیکٹر میں جو ٹیکنوکریٹس کی جو کیپیسٹیز ہے وہ بڑھ جائے اور نئے لوگ اس طرف مائل ہو جائے. اس کے لیے جو میجر یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی ان کے ساتھ ہمارے MOUs ہوں گے اور کمپٹیٹیو پروسیس ہوگا جس کے اندر جو بھی لوگ وہ ریکمینڈ کریں گے اور جو سلیکٹ ہو جائیں گے اس میں وہ پاکستان کے مختلف جگہوں میں مختلف ٹاپک پہ کام کریں گے اور اس میں ایک ریسرچ کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے. پھر فائر اس میں جو پلاننگ کمیشن نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا تھا کہ جو مارگل نیشنل پارک اور پورے پاکستان میں جو فائر کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, نیچرل فائر زیادہ ہوتی ہے, مین میڈ بھی فائر ہوتی ہے, تو اس میں کمپریہنسو جو فائر کا کمپوننٹ شامل کیا گیا ہے جس کے اندر ایک لسٹ ہے اس کے اندر لگی ہے, اگر کوئی انٹرسٹ ہم دکھا دیں گے, جو اس میں کیپیسٹیز کریٹ کی جائیں گی اور اس میں اکوپمنٹ پرووائڈ کیا جائے گا کہ فائر فائٹنگ کے جو انسیڈنٹ کو نہ صرف کم کیا جا سکے لیکن اگر وہ فائر فائٹنگ کے انسیڈنٹ ہو تو اس کو بر وقت جو ہے اس کا علاج کیا جا سکے. Annual review and planning exercises for developing operational activities plan with provinces and stakeholders. اس میں یہ جو ہماری لرننگ یہ ہے کہ اس مرتبہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر سال کا جو پلان جو پلاننگ کمیشن کی طرف جاتا ہے کیش پلان, اسی کیش پلان میں جو لاسٹ ایئر جواز صاحب نے بڑا چیک سے اٹھایا تھا جس میں PSC میں ہم نے اپنا ایک پلان جو تھا وہ سبمٹ کیا تھا, تو ساری صوبے اور ہم اکٹھے مل کے اس پر بیٹھیں گے کہ ہم نے اس سال اتنے پودے لگانے ہیں, اس جگہ پہ لگانے ہیں, یہ اسپیشیز لگانے ہیں, اتنی اس کی کاسٹ ہوگی. تو پھر مانیٹرنگ ساری اداروں کے لیے آسانی رہے گی کہ ان کے پاس پلان موجود ہوگا اور وہ پلان جو ہے PSC سے اپروو ہو جائے گا, پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو ڈیلی کی وہ جو کمیونیکیشن سے تھوڑی سی آسانی مل جائے گی. پھر پروجیکٹ کمیٹی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگز ہیں وہ تو ہر سال ایک میٹنگ مینڈیٹری ہے اور جو نیڈ بیس پہ بلایا جا سکتا ہے بلائی جا سکتی میٹنگ. اس میں کاسٹ اس لیے دیا گیا کہ کاسٹ جو ہے وہ کور ہے TADA میں. پھر اویئرنیس کیمپین سیلیبریشن انٹرنیشنل انوائرمنٹ ایونٹس آن پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا, اس میں جو بہت سارے جو ایونٹس ہیں جیسے PM آفس کے
वो हैं इवेंट्स हैं, जैसे मे बी प्लान फॉर पाकिस्तान के बड़े इवेंट्स और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इवेंट्स होंगे वो सारे इवेंट्स उसमें कवर है। एक हमारे पास नेशनल वीडियोस के डॉक्यूमेंट्री हमने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हुए हैं, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी सजेशन आई थी कि हम नेशनल लेवल पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाए कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरी जगहों पे हम उसको ब्रॉडकास्ट करें और हम अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें। फिर केस स्टडीज इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, लेसन लर्न है, और उसमें हम फिनिश डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे जो कि लार्जर ऑडियंस के लिए सर्कुलेट होंगे। एक जो हमारे पास ये था कि इस प्रोग्राम के अंदर और में अपने वसाइल से भी बहुत सारे इदारे और भी जो नेचुरल फॉरेस्ट से हट के भी बहुत सारे काविशें कर रहे हैं, और वो मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगा रहे हैं, कोई लाइवलीहुड की लगा रहा है, कम्युनिटी लाइवलीहुड की लगा रहा है, कोई अपने फ्रूट प्लांटेशन की लगा रहा है, कोई बैरल पैचेस की लगा रहा है। तो वो जो नॉर्मली जो गवर्नमेंट के जो फॉरेस्ट के उसमें अकाउंट में नहीं आता, तो हम उसमें एक नेशन वाइड एक स्टडी करा रहे हैं कि जिसमें हमें पता चल जाए कि आउट ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट हमारे पास ट्रीज की तादाद कितनी है। फिर जो है प्रोटेक्ट एरियाज का सिस्टम प्लान, आपको जो साहब आपको तो इल्म है, मैं बाकी कुछ के लिए मेंशन करूं कि इस प्रोजेक्ट में अभी तक 105 प्रोटेक्टेड एरियाज जो है वो डिक्लेयर किए गए, एंड दिस वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट, जिसमें 3 जो डोजियर्स बने हैं जो पर्टिकुलरली मैन बायोस्फीयर रिजर्व का, एक जो चित्राल साइड पे, दूसरा जो जियारत बलूचिस्तान का है, और तीसरा पंजाब के उसके साइड का है। उसमें 3 वो डोजियर बने हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरे पाकिस्तान के एरियाज में हम अपने सारी एरियाज को डॉक्यूमेंट कर दें, प्लान कर लें कि हमारे बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट कौन से हैं, हमारी नेशनल कौन सी कैटेगरीज बन सकती है, इंटरनेशनल तो हम बना रहे हैं, हमारी नेशनल जो नेशनल पार्क से, गेम रिजर्व से, गेम सेंचुरी से हट के भी, जैसे कम्युनिटी कंजर्वेशन एरियाज बड़ी आ रही है, कम्युनिटी कंट्रोल हंटिंग एरियाज आ रही हैं, बायोस्फीयर्स की आ रही हैं, और जो लोकल नॉमेनक्लेचर के, तो हम उसको मैप करेंगे। और वो एक एफर्ट पहले की गई थी, यासिर आपको पता है, हम उसको दोबारा लेके जाएंगे और एक कंप्रेहेंसिव प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टम प्लान बनाएंगे, तो आगे इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। फिर ये जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो बनी थी, उसमें अभी जो नए नए हमारी टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए नए सेक्टर्स कार्बन क्रेडिट के आ रहे हैं, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि इसमें उस पॉलिसी को रिव्यू करेंगे, और उसमें जो कम्युनिटी बेस्ड के एस्पेक्ट हैं, जो नए टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है, उसमें हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। फिर नेशनल इंटरनेशनल लिंकेजेस और जो जी सर ऐसा पहले इसको ना थोड़ा सा आपकी सर 2 मिनट बस खत्म हो गए। नेशनल इंटरनेशनल लिंकेजेस एक्सपोजर का और फुल पाकिस्तान कमिटमेंट जो मैंने पहले बात की थी, फाइनेंस की मिनिस्ट्री, प्लानिंग कमीशन, एमओसीसी मिलके इस कंपोनेंट को आगे लेके जा रहे हैं, और उसमें जो शेयर भी एक्सपीरियंस शेयर करवा रहे हैं, फ्रेश लर्निंग भी कह रहे हैं, पीरियडिक मॉनिटरिंग की हमने कहा कि पूरे प्रोजेक्ट की मीटिंग हो रही, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड प्लानिंग कमीशन स्टाफ, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में, सॉफ्टवेयर में, टूल्स में, ये कंपोनेंट्स के अंदर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोग्राम बेस्ट प्रैक्टिसेस का इसमें कंपोनेंट है। और जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग का वो मैंने आगे जिक्र कर दिया है, कोर्स करेक्शन के लिए प्रोविजन ऑफ प्लांट सैम्पलिंग फॉर इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशन, जो कि बाकी सारे इदारे भी शामिल हैं। फिर कंटीजेंसी का एक कंपोनेंट इसमें है, शॉर्ट टर्म कंसल्टेंट्स का एक उसमें कंपोनेंट है, और एमयूसीसी के सपोर्ट के लिए, प्लानिंग कमीशन के सपोर्ट के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल होने की सपोर्ट रखी है। प्रिंटिंग पब्लिकेशन के इसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट लैब जो है वो स्टैब्लिश की जाएगी। अभी 9 छोटे छोटे स्टैब्लिश किए हैं, इस्लामाबाद के लेवल पे बड़ी स्टैब्लिश की जाएगी। ग्राउंड ट्रूथिंग और बेस टाइप स्टैब्लिश किया जाएगा पूरे पाकिस्तान में। और ये जो आखिरी जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये एक जो इम्प्रूव एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो कि पाक इम्प्लीमेंट करेगा, एस्टैब्लिश बोटैनिकल गार्डन के लिए 800 मिलियन है जो इसमें बोटैनिकल गार्डन एस्टैब्लिश किया जाएगा। पीएम प्रेसिडेंट हाउस की जो फैसिलिटेशन की जो इवेंट्स होते हैं, सेरेमनीज हैं, स्प्रिंग प्लांटेशन और मूनसून के प्लांटेशन की वो हुई, और आर्म फोर्सेस के जो प्लांटेशन ड्राइव है, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द प्लांट्स। फिर डेवलपमेंट मैनेजमेंट मार्केट जो 1.689 बिलियन का है, ये इसके अंदर एक्टिविटीज है। दिस इज द इंटायर वो। और फिर जो सूमो के अंदर एक्टिविटीज है, उसमें 50% जो कास्ट सूमो की तरफ से आ रही। दिस माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच सर।
جی تھینک یو فیض علی خان صاحب. کائنڈلی ممبر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی اس پہ کوئی پوائنٹ ہے تو کائنڈلی بتائیں. سر کائنڈلی ممبر صاحب نہیں وہ ممبر صاحبہ سے کہہ رہے ہیں. جی جی ممبر صاحبہ کہہ رہی کہ ابھی کنٹینیو کریں, میں لیٹر آن. اوکے. جواد صاحب. جی جی اچھا جواد صاحب, ایک تو چونکہ یہ ریویژن ہے تو اس میں انہوں نے میرے خیال فائنینشیل پروگرس بتائی ہے 37% یا فزیکل بتائی ہے, کوئی ایک مسنگ ہے. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ اس کے لیے اپنی جو آپ کی پلاننگ مانیٹرنگ ہے اس کی کوئی رپورٹ ہے, اس کی کوئی ریکمنڈیشنز ہیں تو وہ بھی ضرور لی جائیں. پلس اس میں جو آپ کا انہوں نے مینشن کیا آپ کا ورکنگ پیپر میں 125 بلین کا یہ پروجیکٹ تھا, پھر 122 کا رہ گیا, لیکن جو پریزنٹیشن انہوں نے دی تھی انہوں نے کہا 70 بلین شاید ان کو چاہیے. میں بھی وہ یہ کنفیوز اس میں کر رہے ہیں کہ جو خرچ ہونے والا ہے ابھی وہ 70 بلین اور اس کو وہ ریوائز کاسٹ شاید کہہ رہے ہیں, تو یہ بھی ایک کلیریفیکیشن ان سے چاہیے ہوگی. اور اچھا اس میں اب 2-3 کمپوننٹ انہوں نے فارسٹ, وائلڈ لائف اور پھر اس کے علاوہ بھی شاید کوئی کچھ کمپوننٹس ہیں, مینلی جو فارسٹ اور وائلڈ لائف ہیں. تو اب تک ان کا جو ٹری کیپ پہلے اس پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے ٹری کیپ کیا تھا, اور یہ جو پلانڈ اربنائزیشن ہے اس کانسیپٹ کو ضرور ایکسپلور کریں. اس کے بعد جو بہت ساری روڈز ہیں, کنالز ہیں, ان کو مجھے امید ہے کہ اس میں شامل ہوں گے کہ وہ ڈیفورسٹریشن کے لیے اس کو بھی اس میں شامل رکھا گیا ہوگا. پھر اس میں سر اور جو ہے لیجسلیشنز جو ہیں جہاں پہ ریکوائرڈ ہیں کہ جیسے ہنٹنگ ہوتی ہے آپ کی, میں پھر اس کی بایو ڈائیورسٹی کی طرف ہی آتا ہوں کہ ہنٹنگ ہوتی ہے, وہ کچھ ہوتا ہے کہ وہ لیجسلیٹ کیا گیا کہ ایکسیس جو اسپیشیز ہے صرف اس کی ہنٹنگ کی اجازت تو دی جائے, لیکن جو بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کرنا ہے, اور آپ کی ایگریکلچر کے اندر پیسٹی سائڈس کا کتنا استعمال ہو کہ آپ کی جو چرند پرند ہیں وہ جو ہیں وہ ایکسٹنکشن کی طرف نہ جائیں. تو اس میں سر یہ چیزیں ہیں, اور مینلی جو ہمارا جو پوائنٹ ہے اس میں میرا خیال ہے کہ یہ پروجیکٹ کا نام کچھ اور تھا, اب شاید اس کا نام اب اس کو یہ اپ گریڈیشن یا اپ اسکیلنگ آپ سم تھنگ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس میں سر مانیٹرنگ رپورٹ پلاننگ کی ہونا بہت ضروری ہے, اور آپ کی 4 سالوں میں 37% ٹوٹل پروگرس ہے. تو کیا ایشورٹی کی ہے کہ ہم اگلے 4 سالوں کے اندر جو ہے وہ اس کو 100% جو ہے وہ اچیو کر لیں گے, یہ بھی ان سے پوچھ لیجیے گا. تھینک یو سو مچ. سر فیاض صاحب آپ کو ہم دوبارہ ریکویسٹ کریں گے, پہلے کمنٹس آنے دیں, کیونکہ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہم نے پریزنٹیشن سن لی ہے, اب کوشچنس آئیں گے, کوشچنس کا آپ ون ٹائم رسپونڈ کریں گے. تو تالپور صاحب آپ کی نہیں, تالپور صاحب آپ کی بہت شاہد جی جی روانی صاحب میں بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا سب سے پہلے تو میں اس پروپوزل میں پوچھنا چاہوں گا کہ although the project is revised تو پہلے اس کا جو سورس آف فنڈنگ وہ پی ایس ڈی پی تھا, اور اس وقت کیا پروپوز کر رہے ہیں کہ جو فیڈرل کمپوننٹ ہوگا وہ پی ایس ڈی پی کے تھرو ہوگا, یا ایون جو پروونشل ہے وہ پروونس دیں گے, یا کوئی ڈیٹ یا اس میں شامل ہے کوئی. ایک تو یہ دیکھ لیں کیونکہ اس میں سے ہمیں کہیں کلیئرٹی نہیں مل رہی تھی. دوسرا یہ کہ اس میں جو اگر ریوائز پروجیکٹ ہے تو اب تک اس کی پروگریس کیا تھی, جو ہمارے جو بھی جتنے بھی ریویژن کے لیے پروجیکٹس آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ جی ان کی فائنینشیل اور فزیکل پروگریس کیا ہے. نمبر 2. نمبر 3, کیا جو پروونسز ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہو چکی ہے, اور جو ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں وہ پروونسز نے کیے ہیں یا ہماری منسٹری کلائمیٹ چینج نے کی ہے یا اپنا اسپانسرز نے کی ہے. اچھا دوسرا
चौथा नंबर मेरा पॉइंट ये है कि कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखा गया है, मतलब जो नेचुरल कैलेमिटीज है मेनली दी जैसे हमारा वो आता है फ्लड आता है, उस हवाले से भी कोई एस्पेक्ट को अंडर कंसिडरेशन रखा गया था कि जी इसको प्लान अकॉर्डिंगली किया जाए ताकि इन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को भी मिटिगेट किया जा सके। तो ये भी एस्पेक्ट कहीं है और इसमें PC1 में भी कहीं शामिल है, अगर नहीं है तो काइंडली उस हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी देखा जाए, उसका एनालिसिस भी किया जाए। अब मैं आऊंगा इसके जो इकोनॉमिक एनालिसिस की तरफ। इकोनॉमिक एनालिसिस के हवाले से कोई इसमें चीजें शामिल नहीं है, तो काइंडली उस हवाले से भी इसके जो आप सोशल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसको जरूर देख के उसका कोई एनालिसिस अगर PC1 में शामिल करें ताकि हम उसको देख के उसको वेट कर सके। अच्छा, नंबर 6 ये है कि जो प्रोविंसेस के लिए पैसे बताए गए हैं, फंड्स जो बताए गए हैं, क्या प्रोविंसेस ने वो कमिट किए हैं या अभी मतलब ये चीजें कमिट होनी है, इसके लिए रिकंसिलिएशन या डिलिब्रेशन इस पर होनी है, ये एस्पेक्ट जो है ना जरूरी है। और जो पहले 125 अरब से 170 बिलियन पे आना, इसमें थोड़ा सा हमें काइंडली स्पॉन्सर्स बताएं कि जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रपोज्ड जो है इस वक्त प्रोजेक्ट है उसमें और जो प्रीवियस वन था। तो ये हमारी सबमिशन है। थैंक यू वेरी मच, अगर ये हमारा रिस्पॉन्ड करना चाहें। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम शाहिद साहब से भी और आपसे भी रिक्वेस्ट ये करेंगे कि काइंडली अगर, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे एजेंसी का मैटर है, आपको पता है कि कल CDWP मीटिंग है, तो उसके हवाले से अगर आप हमें कुछ राइट अप में हमें दे देंगे, खासतौर पे शाहिद साहब के हमने पॉइंट नोट किए और आपके भी किए हैं, तो तकरीबन ये 20 पॉइंट्स बन जाते हैं। 12 जो है वो शाहिद साहब के हैं, और लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से इनपुट आ जाएगी तो हम फॉर्मली भी कम्युनिकेट कर देंगे। उसके अलावा आप जंपिंग इन जोसेफ, ये शायद मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, ये तकरीबन सारे पॉइंट्स हैं, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं करूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम ये चाह रहे हैं कि क्योंकि चीफ इकोनॉमिक अप्रेजल भी है, फिनांस डिवीजन भी और प्रोविंसेस भी हैं, तो हम इसको जो है, जो हमारी कमेंट्स हैं, जो टेक्निकल सेक्शन के कमेंट्स हैं, वो भी इनकॉर्पोरेट कर लिए जाएं, और फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे फैज साहब कि आप इस पे जो है ना वो कंप्लीट रिस्पांस पॉइंट वाइज दे दें, सो दैट कि हम इसको कंक्लूड कर दें। तो हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं जी। कमर्शियल कमिटमेंट की बात की, वो तो आप इसमें कह दें कि हमारे PSDP में तो ये रिफ्लेक्ट हो चुका है। वो पैसा बता दें, वो सब भी बताएं कौन कौन है। क्या ये जवाब ये बता रहे हैं। फैज साहब आपको स्क्रीन बाकी पार्टिसिपेंट्स को आ रही है? जी सर। अच्छा सर, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि MOCC मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज 2021 के NDCs के अंदर इंटरनेशनल फोरम पे गए। उन्होंने कहा कि जी हम एक टोटल प्रोटेक्टेड एरियाज को इन्हांस करेंगे 12% टू 15%। वो जो कमिटमेंट थी वो डॉक्यूमेंटेड हो गई, इंटरनेशनल फोरम पे सबमिट हो गई, हमारे पास आए। हमने एक इसका जो आपका प्रीवियस PC1 था उसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स, वेटलैंड, इको टूरिज्म, साइट सफारी पार्क्स का जो है वो प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया CDWP से। उसके बाद हमने ऑथराइजेशन के लिए आपको मल्टीपल दफा कांटेक्ट किया, लेटर्स लिखे, हमने कहा कि जी आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट है, इन्वेस्टमेंट हो जाती है इंटरनेशनली भी, तो उसके हवाले से आप इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमें स्टेटस दें, जिसका अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल सका। तो हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि उसका हमें एक कंप्रेहेंसिव रिस्पॉन्स दें कि जी पहले आपने कमिटमेंट क्यों की थी, और अगर कमिटमेंट कर ली थी तो फिर आपने इसको इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर सके। और दूसरा ये है शायद इमदाद साहब ने जिस तरह बात की थी कि जो भी प्रोजेक्ट होता है उसकी एक बेसलाइन कंडीशन होती है। आप कहते हैं कि जी हमने 3 बिलियन जो है 3.29 बिलियन जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो ट्री प्लांटेशन करनी है, लेकिन जो भी प्लांटेशन होती है वो किसी बेसलाइन कंडीशंस पे होती है। मसलन आप कहते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कहते हैं कि जी हमने 100 प्लांट लगाने हैं और 10 प्लांट पहले लगे हुए हैं,
तो ये टोटल 110 प्लांट हो जाएंगे। लेकिन हमने आपसे मल्टीपल दफा रिक्वेस्ट की है कि जो अब ये तो नहीं है कि आपने जो है वो किसी बैरन लैंड पे जाके प्लांटेशन कर दी हो, किसी रेगिस्तान में चले गए हो, चोलिस्तान में जाके आपने प्लांटेशन की हो। तो हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें बेसलाइन कंडीशंस जो है वो हमसे शेयर कीजिए ताकि हमें पता चले कि पहले कितनी प्लांटेशन थी, फिर जो आप उसकी प्रोग्रेस जमा करवा रहे हैं वो कितनी प्लांटेशन है, और अब आप जो पीसी1 लेके आ रहे हैं और उसमें कमिट कर रहे हैं कि हम मजीद फर्दर इतनी प्लांटेशन करेंगे, तो उसके लिए क्या प्लांटेशन का क्या टारगेट होगा। इसमें जो तरीकेकार इंटरनेशनली है, एक तो तरीकेकार ये है कि आप उसको 10/10 सैम्पलिंग कर लेते हैं, उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन बेस लाइन के अगेंस्ट आप कर देते हैं। दूसरा ये है कि आप हमें 2017 2018 की एक हमें दिखा देते हैं सैटेलाइट इमेजरी, उसके अंदर काउंटिंग हो जाती है। तीसरा ये है कि जब आपने प्लांटेशन काउंट की है तो वो किस तरीके से काउंट की है, उसका मेथोडोलॉजी करके हमें बता दिया जाए कि बेस लाइन कंडीशन पहले क्या थी, आपने प्लांटेशन की, अब मजीद जो आप प्लांटेशन करेंगे उसी जगह पे करेंगे, तो वो प्लांटेशन काउंट कैसे करेंगे। ये मैकेनिज्म हमें, क्योंकि ये इसकी बेस है, तो इसी तरह हमें वाइल्ड लाइफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हमने प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी में भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इसके हवाले से हमें बता दें, तो काइंडली इस पे अपडेट कर दें हमें। थर्ड हमारा पॉइंट ये है कि जी आपकी प्राइवेट नर्सरी जो आपने इस्टेब्लिश की है, उसमें आपने कहा था कि जी हमने कैश डिस्बर्समेंट की है। हमने मल्टीपल टाइम आपसे कहा, बल्कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर भी ये पॉइंट रेज हो चुका है कि जब आप कैश डिस्बर्समेंट करते हैं उसका ट्रांसपेरेंसी का एक मैकेनिज्म होता है। ट्रांसपेरेंसी का मैकेनिज्म क्या है, कितनी कैश डिस्बर्समेंट आप कर चुके हैं, उससे क्या आपने रिजल्ट किए हैं, उसको कैसे हम फॉलो अप करेंगे, और अगर उसकी ट्रांसपेरेंसी है तो वो क्या है, किस तरीके से उसको इंश्योर किया जाएगा। वो मैकेनिज्म भी हमने आपसे रिक्वेस्ट किया है। आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर भी ये मैटर रेज हो चुका है, प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी में भी हम रेज कर चुके हैं, तो वो भी हमें नहीं पता। और जिसकी वजह से ये है कि कल को इसके ऑडिट ऑब्जेक्शन आएंगे और हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट जो है किसी और फोरम पे भी डिस्कस हो। तो हमें चाहिए कि इसकी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें, और इस टाइम जब तक ये इंश्योर नहीं होती तो हम इसको आगे जाने से पहले इसको पहले इंश्योर कर लें। थर्डली वैसा इसके अंदर हमारा ये है कि आपने पीसी1 सबमिट करवाया हमें अम्ब्रेला पीसी, और उसमें 50-50% शेयरिंग की है। अब 50-50% शेयरिंग का मतलब ये है कि जो प्रोविंसेस हैं, पंजाब है, केपी है, केपी है, आपका सिंध है, बलूचिस्तान है, ये 50% शेयरिंग करेंगे। अब जो 50% शेयरिंग का फार्मूला होता है वो तरीकेकार ये होता है कि जीपीडी जो आपकी प्रोविंशियल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपका पीसी1 अप्रूव करते हैं, वो उसकी एलोकेशन रखते हैं अपने बजट के अंदर, और वो मिनट्स ऑफ मीटिंग पार्ट बनते हैं आपकी प्रोविंशियल की जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं वो हमसे शेयर की जाते हैं एज ए अम्ब्रेला के अंदर। अब जो आपने हमें सबमिट करवाया है अम्ब्रेला पीसी1, उसमें आपने कॉस्टिंग लगा दी है, कॉस्टिंग शीटें लगा दी हैं, लेकिन ये कॉस्टिंग शीटें जो है इसकी क्या बैकग्राउंड है, प्रोविंसेस ने इसको देखा है, इसको पीडीडब्ल्यू में हुआ है, डिस्कस किया गया है, और इसके ऊपर जो है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा, उनकी क्या रिजर्वेशंस हैं, वो किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो कैसे इसको एलोकेट करेंगे, उसकी एलोकेशन का मैकेनिज्म क्या होगा, इसके बारे में आपने बिल्कुल साइलेंट है आपका पीसी1। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रोविंसेस की पीडीडब्ल्यूपी के अंदर ये वो अपने प्रोविंशियल पीसी1 बनाएं, जिसमें वो 50% एलोकेशन अपनी रखें, और वो 50% एलोकेशन उनके एनुअल प्लान में शो भी हो रही हो, जो उनकी डिस्बर्समेंट होनी है, और अगर उनके कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो हमसे शेयर करें ताकि जब हम अम्ब्रेला में इसको एड्रेस कर सके। तो ये प्रोविंसेस के जब तक पीसी1 नहीं आते तो हमारे लिए जो आपकी कमिटमेंट्स हैं वो भी देखना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये है सर कि 50% जब आप कॉस्ट एलोकेशन पे आपने लास्ट पीसी1 चलाया 2019 से 2024 तक, कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो अंडर प्रोसेस होंगी, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो नियर टू कंप्लीशन होगी। अब हमें ये अंदाजा नहीं हो रहा कि प्रोविंसेस ने कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट की, कौन सी कंप्लीट हो गई, इसके ऊपर कितनी एलोकेशन की, उसको आपने जो रिवाइज अम्ब्रेला पीसी1 बनाया उस पे आपने कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया, उसकी किस एक्टिविटी को आपने उठाया। तो ये जो ब्लाइंड स्पॉट है और यही हमारा जो है वो बाद में प्रॉब्लम बनेगा। इसकी एग्जांपल ये है कि जो आपने पीसी1 अप्रूव करके दिया था इको टूरिज्म वाला वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क का, उस प्रोविंस ने इस बात को डिनाई कर दिया था कि जी हम 50% शेयर नहीं देंगे, और आपका पीसी1 वो रिस्पॉन्स कर दें। नंबर 5 हमारा कम क्यों किया नंबर हमारा
बंद कर दे। ये तो मैं सेविंग से नहीं कर रहा। ऑडिबल है तो जरा काइंडली जरा अपने जो है वो माइक्रोफोन वगैरह जरा साइलेंट पे कर दें ताकि कंप्लीट हो सके। सेकंड ये है कि हमने इसको देखा है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ऑडिट पैरास एक्सपीरियंस किए हुए हैं जिसके अंदर उन्होंने वाइल्ड लाइफ कंपोनेंट्स पे कहा हुआ है, मॉनिटरिंग प्लान ऑफ एनएसएससी पे कहा हुआ है, नॉन हायरिंग ऑफ टेक्निकल स्टाफ है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, शॉर्टेज इन जीआईएस रिलेटेड है। तो जब इतनी ऑब्जर्वेशंस आपने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रेज कर दी हैं तो आपसे ये है कि आप उनसे क्लियर सर्टिफिकेट लें कि हमारी ऑब्जर्वेशन जो पिछले पीसी1 की थी वो कल क्लोज हो गई हैं, ताकि जब हम नया सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो हम कुछ बार बार रेफर ना करें। ये भी आपको, ये भी हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो स्पॉन्सरिंग एजेंसी से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑडिट पैरास लगाए हैं उनको क्लियर करें, और क्लियर करने के बाद ये हमारे पास ले गए, हमें कोई इशू नहीं है, हम तो चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको लॉन्च होना चाहिए। फिर इसी तरह आपके जो ये 6 पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वही 50% वाला है। एनालिसिस के सवाल करते हैं और इसी तरह हमारे जो है कुछ एक्टिविटी जिस तरह 6 to 7 पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें हमने कहा कि रिवाइज अम्ब्रेला पीसी1 जो है वो हमारे पास होना चाहिए फ्रॉम द प्रोविंसेस। अगर प्रोविंसेस की कमिटमेंट्स नहीं आती तो आप मुझे बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एक्टिविटी पे उन्होंने कितनी अमाउंट कर दी है। इसी तरह हमें ये पता चले कि जो 50% का फार्मूला डिजाइन किया गया था प्रीवियस पीसी1 में, उसमें से आया तो उन्होंने 50% दिए भी हैं कि सिर्फ जो है वो फेडरल ही की जो है वो कमिटमेंट होती रही है, तो उनसे एक स्टेटमेंट ली जाए जिससे हमें पता चले लास्ट 4 इयर्स का, कि पता चले कि जी जितनी आपने कंट्रीब्यूशन की है उतनी, जितनी फेडरल ने कंट्रीब्यूशन की है उतनी कंट्रीब्यूशन उन्होंने भी की है, और अगर उनकी कंट्रीब्यूशन में कमी है तो वो इसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए रिवाइज पीसी1 के अंदर। अगर ज्यादा है तो फिर उसको हमें एडजस्ट करना चाहिए रिवाइज पीसी1 के अंदर। तो ये जब चीजें जब तक नहीं होंगी तो ये तो हम एक और जो है वो प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह हमने आपसे कहा था कि जब भी एक रिवाइज पीसी1 है, ये फाइनेंस डिवीजन का है कि जो भी पीसी1 होता है वो सेकंड डिवीजन में जाता है, तो उसके लिए आपने एक रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है, इंक्वायरी रिपोर्ट, जिसमें आप बताते हैं कि जी आपकी जो है वो क्यों डिले हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, डिले होने की वजह क्या थी। हमारे पास जो आपका पीसी1 हार्ड फॉर्म में आया है वो एक रिपोर्ट है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि जी ये प्रॉब्लम आया कैसे, आपके डिलेज कैसे हुए, 35% या 37% जो आपने कॉस्ट जो आपने किया है उसको 4 सालों में यूटिलाइज किया, लो यूटिलाइजेशन की वजूहत क्या थी, जो आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए वो स्टार्ट होने के बाद क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो सके, उसकी क्या प्रॉब्लम है, ताकि हम उस लेसन लर्न को अगले जो पीसी1 में उसको हम देख सकें कि जी ये लेसन लर्न हो चुके हैं, अब हम मजीद जो है वो गलती से सीख जाए, ना कि हम दोबारा उसी साइकिल में जाएं, दोबारा इसी तरह 4 सालों के बाद हमें पता चले, जिस तरह तालपुर साहब और शाहिद अमदाद साहब कह रहे हैं कि हमें क्या श्योरिटी है कि 4 सालों के बाद फिर हम इसी जगह पे नहीं खड़े होंगे। तो इसकी एक रिपोर्ट आपसे रिक्वेस्ट की है, तो आप वो भी हमें पार्ट बना दें। इसी तरह हमने आपसे कहा था कि 100 मिलियन फॉर टेक्निकल सिस्टम और कार्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, आपने हमें कहा है कि जी 100 मिलियन जो है वो एलोकेट किए जाए टेक्निकल सिस्टम और कार्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एक सिमिलर प्रोजेक्ट है हमारे पास स्ट्रेंथनिंग टेक्निकल कैपेसिटी ऑफ एमओसीसी, उसके अंदर भी हमने टेक्निकल असिस्टेंस दी गई, उसी में भी कार्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कार्बन डेवलपमेंट एक सेक्शन बना, इवन आपका जो है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का बना, कम्युनिकेशन का बना। अगर आप वो काम कर रहे हैं और आप ये कर रहे हैं तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, और वो क्यों आप दो जगह से एक ही काम के लिए फंडिंग सोर्स कर रहे हैं, एक ही मिनिस्ट्री काइंडली इसको भी आप हमें एलैबोरेट कर दें। इसी तरह आपका जो है आपने कहा कि जी हमने फार्म फॉरेस्ट्री सर्वे कर 50 मिलियन हमें चाहिए। अब हमारी इसमें हम्बल अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो फार्म फॉरेस्ट्री सर्वे होता है, ये जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो आप पहले सर्वे करते हैं ताकि आपको पता चले कि आपके फार्म फॉरेस्ट्री की क्या स्टेटस चल रहा है। और अब एक प्रोजेक्ट का तकरीबन फेज 1 जो है वो आप 4 साल गुजार चुके हैं, तो 2019 से 5 साल गुजार चुके हैं। अब आज फिर दोबारा आप कह रहे हैं कि जी हमें 50 मिलियन दिए जाएं कि हम दोबारा इसकी जो है ना फार्म फॉरेस्ट्री सर्वे करें, और फिर हम ये है कि एमओसीसी का ये एक नॉर्मल एक कोर बिजनेस है कि वो अपने जो भी पाकिस्तान के फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उसकी एक इन्वेंटरी बनाए। इसके लिए आप स्पेशल प्रोजेक्ट मोड में क्यों जा रहे हैं और इतना डिले क्यों जा रहे हैं, इसकी भी काइंडली हमें कोई जस्टिफाई करें।
इसी तरह हमें हमारा ये है कि जो आपने दूसरी जगह 10 मिलियन कहा है, वो आपने कहा हुआ है कि जी हमने प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टम प्लान बनाना है। अब प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टम प्लान बनाने के लिए आपको 10 मिलियन चाहिए, जबकि आपके पास अपना एक NSSU है जो आप बता रहे हैं, उसमें आपके फॉरेस्टर्स हैं, IG आपके पास है। अब प्लान बनाने के लिए भी आप जो है वो प्रोजेक्ट बोर्ड में जा रहे हैं, इसकी कोई जस्टिफिकेशन काइंडली हमें दें। इसी तरह आपने 6 मिलियन जो है वो आपने लिखा है कि जी अपडेट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को आपने अपडेट करना है, जो कि कोर बिजनेस है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का, कि उनका एक यूनिट है, उसने अपनी एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनानी है, उसके लिए आपको 6 मिलियन चाहिए। और अगर आपको पॉलिसी के अंदर कोई लकुनास थे तो आपको अपने प्रीवियस जो PC1 था उसके अंदर इसको रिमूव कर देना चाहिए था। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप एक जगह पे कहेंगे कि हमने 1 बिलियन जो है ना प्लांटेशन कर ली है, लेकिन अब हमें पता नहीं है कि हमने फॉरेस्ट पॉलिसी बनानी क्या है। अब हमें बताएंगे तो हम जो है ना वो 1 बिलियन प्लांटेशन कर चुके हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमने क्यों की है। अब हम दोबारा सोचते ये हैं इन्होंने फिर और बैठ इसके के जवाब पॉलिसी की तो बनाते हैं। वेस्ट तो सर काइंडली इस पे भी हमें कोई जस्टिफाई करें कि अब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की इस टाइम क्या जरूरत है, हमने पहले क्यों नहीं बनाई, पॉलिसी मिनिस्ट्री का ऑफ भी क्लाइमेट रीजन चेंज का बताया उसने कोर के अंदर कार्बन था, की वो वजह क्यों नहीं से। फॉलो अप हुआ। तो सर काइंडली इस पे भी हमें थोड़ी सी हमारी इनलाइटमेंट करें। हो सकता है हमारी जो क्वेश्चन हो वो ऐसे हो जो हमें बिल्कुल ही हमारी इलम में ना हो, आप हमें बताएं तो हमारी इनलाइटमेंट हो जाए। तो इस तरीके से इसी तरह सर आपने कहा है कि हम जो है ना वो 65 मिलियन नेशनल इंटरनेशनल लिंकेजेस करेंगे, तो उसके कोई हमें डिटेल बताएं कि 65 मिलियन में नेशनल इंटरनेशनल लिंकेजेस कैसे बनाएंगे और उसका प्लान करें, किससे लिंकेजेस बनेंगे, कैसे बनेंगे। अगर आपने कोई MOU साइन किया है वो हमसे शेयर करें, और उस लिंकेजेस का क्या आउटकम होगा। जैसे कि अमदाद साहब बता रहे थे कि जी हमें तो पता चले कि ये लिंकेजेस KPIs क्या होंगे, इसका आउटकम क्या होगा, काइंडली इस पे भी जरा देखिए। इसी तरह आपने वाटरशेड मैनेजमेंट की बात की है। आपको पता है कि KP का वाटरशेड मैनेजमेंट लैब है, वो आपदा उसमें इन्वॉल्व है, उसमें बहुत से और इदारे इन्वॉल्व हैं डैम के हवाले से। आपने कहीं नहीं लिखा कि जी हमने किसी डिपार्टमेंट से डिस्कशन की हो, कोई स्टेक होल्डर हमने कंसल्टेशन की है। अब उसके लिए आपने एक जो है वो अमाउंट रख दी है और हर एक सूबे में रख दी। तो अब हम जी हाँ, उसको काउंट अभी कर तो रहे थे, तो हमने चलिए कहा कि जी एक दफा इनसे कह दें कि जी आप जी हाँ, ये काइंडली एक दफा ये ऑनलाइन ही वाटरशेड वो मैनेजमेंट के करवाते हैं हवाले सर, से डिग्री करवा साइट देते हैं। सिलेक्शन जो होती है, आपको यूनिवर्सिटी पता है से है ये कि ओबामा डैम्स जब यूनिवर्सिटी बनते हैं या वाटर रिसोर्सेज बनते हैं, उसमें बहुत सी बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, उसमें IRSA भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है। उनसे कंसल्टेशन करके कोई वाटरशेड मैनेजमेंट करें। ये ना हो कि वो डुप्लीकेशन आ जाए, फिर हम नो डुप्लीकेशन सर्टिफिकेट के लिए लगे या वो डुप्लीकेशन की वजह से वो एक्टिविटी दोबारा आपकी हॉल्ट हो जाए। इसी तरह सर आपने जो है वो 1000 मिलियन जो है वो नेशनल कार्बन फाइनेंस इंडोमेंट फंड के लिए रखा हुआ है। हमें तो बड़ी खुशी है कि जी आप इंडोमेंट फंड रखें, अच्छी बात है कि किटी में पैसे हो, लेकिन ये तो बता दें कि वो इंडोमेंट फंड आएगा कैसे, कि आप ऑनलाइन वो इंडोमेंट फंड यूटिलाइज कैसे होगा, जैसे वाला उस वाला इंडोमेंट फंड को सस्टेन कैसे किया जाएगा, वो ये कर प्रोविंसेस कैसे यूटिलाइज ये करेंगे। एडवांटेज अगर है। प्रोविंसेस यूटिलाइज नहीं करेंगे तो जो उसका फेडरल है उसका क्या आउटकम लेना चाह रहा है, उसका मकसद क्या है, कुछ तो उस पे अगर कोई कम अज कम हमें उसकी मॉडलिटीज बता दें। तो हमें इसमें कोई नहीं है कि आप रखिए, लेकिन कम अज कम उसकी मॉडलिटीज बता दें। फिर इसी तरह आपने ऐसे ही 1000 मिलियन के बाद आपने देखा है कि जी उसकी O&M कॉस्ट जो है उसको मेंटेन करने के लिए हमें 20 मिलियन चाहिए। जो एक फंड है उसको ऑपरेशनल मेंटेनेंस रखने के लिए आपको 20 मिलियन चाहिए। जी हाँ, ठीक है, कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होंगे। तो जब ये प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा तो फिर इसकी ऑपरेशनल मेंटेनेंस कैसे होगी, किस तरीके से, जैसे अभी तालपुर साहब बता रहे थे कि फाइनेंशियल मॉडल क्या होगा, क्या रेट ऑफ रिटर्न आप लेना चाह रहे हैं, किस तरीके से आप मॉडल को डिजाइन करना चाहते हैं, काइंडली हमें वो भी शेयर करें ताकि हमें पता हो कि ये इसका आउटकम क्या होगा, इसमें हमें इन्वेस्ट करके या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे मिलेगा। इसकी अगर हमें तकरीबन करना जवाब दे चाहिए चुका तो है वो वो किस अपने तरीके से प्रेजेंटेशन में, इसकी लेकिन ये पहले से एफिशिएंट बना फंडिंग के होगी, ले आए तो इसलिए और इसके ये जिस तरह हमारे फ्लड्स आ रहे हैं वो उसके ऊपर कैसे इसके हम देखेंगे कि फ्लड जोन के अंदर वो चीजें आ रही हैं। तो काइंडली कुछ हमें इसके हवाले से बताएं। नेक्स्ट प्लीज। अब आपने जो है वो बेसलाइन रिस्टोरेशन ऑफ गुजारा लिखा हुआ है, बेसलाइन ऑफ द बेंच। अब इसी तरह जो है आपने दोबारा वो एक्टिविटी जो है वो रिस्टोरेशन ऑफ गुजारा के और जो है वो आपने इंक्लूड कर दिया है। हम ये तो बता दें कि जो रिस्टोरेशन ऑफ गुजारा आपने 19 पिछले 5 सालों में किया है वो कितना रिस्टोर कर दिया है। अब जो आप करना चाह रहे हैं वो किधर करना चाह रहे हैं, वो उसके कोऑर्डिनेट्स दे दें ताकि हमें पता हो कि जी ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो इसमें काइंडली हमें गाइड करें। और जियो रेफरेंसिंग के हवाले से जो है
प्राइवेट कम्युनिटी एंड स्टेट ओन, आपने कहा कि जी हम करेंगे कि कम्युनिटी, प्राइवेट कम्युनिटी और स्टेट ओन लैंड पे एफॉरेस्टेशन करेंगे, तो हमें बताएं कि जो आपने पहले जो 4 सालों में 5 सालों में प्राइवेट कम्युनिटी एंड स्टेट ओन लैंड एफॉरेस्टेशन की थी, वो कौन सी की थी, अब आप कौन सी करना चाह रहे हैं, वो हुई है, उस पर कितना खर्चा हो चुका है जो आपने पहले इसकी एक्टिविटी रखी थी? तो मैं मेंबर साहिबा से भी अगर रिक्वेस्ट करूं कि वो जरा देखिए, मेंबर साहिबा तो अभी ऑनलाइन नहीं है, तो उनका मैसेज आया। ठीक है यासिर साहब, अभी मेंबर साहिबा का मैसेज आया कि वो कह रही हैं कि जी इसको चेयर मैं कर लूंगा, वो अभी ग्लिची से आ रहे हैं, तो आप इसको बाकी देख लें। चलो ठीक है, थैंक यू जी सर। ये 19th पॉइंट से जहाँ सर छोड़ के गए वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। एक स्पॉन्सरिंग एजेंसी शुड प्रोवाइड जियो रेफरेंसिंग ऑफ लेस देन 20% on highly degraded forest and state lands. Similarly, the rationale for canopy cover not more than 50% in assisted natural regeneration areas. ये काइंडली हमें बताया जाए। फिर इसके अलावा TORs हैं, स्टीयरिंग कमेटी की कंपोजिशन बताई गई है, लेकिन उसके जो TORs है, मैंडेट है, वो इसमें PC1 में पार्ट बनाए। फिर 21st पॉइंट है, NSCU इस्लामाबाद में वेरियस न्यू पोस्ट ऐड की गई हैं, जबकि प्रीवियस PC1 में देखे तो कई सारी पोस्टें खाली थी, तो अब न्यू पोस्ट भी ऐड कर दी हैं। तो ये भी काइंडली बताएं कि ये न्यू पोस्ट की क्या रीजंस हैं। और इसके अलावा स्पॉन्सरिंग एजेंसी हैज एडेड न्यू एक्टिविटी फॉर हायरिंग फ्रेश ग्रेजुएट्स एज इंटर्न्स, ट्रेनीज इन NRM एंड कार्बन फाइनेंसिंग। 20 मिलियन रखे गए हैं। अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन इसके लिए पूरी डिटेल बतानी चाहिए कि कितनी वैकेंसीज होंगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, और इंटर्नी का क्या स्टाइपेंड होगा 1 महीने का या जो भी है। 23rd है जी, स्पॉन्सरिंग एजेंसी जो है 65 मिलियन इन्होंने रखे हैं फुलफिलमेंट ऑफ पाकिस्तान कमिटमेंट एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। The said activity needs further cost breakup and allocation for the commitments of Pakistan, के आपने किस तरह से ये कौन सी कमिटमेंट्स हैं और कैसे फुलफिल करेंगे, इसकी कॉस्ट ब्रेकअप और इसका मैकेनिज्म। 24th पॉइंट है जी, 24 मिलियन इन्होंने एलोकेट किए हैं मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए, पीरियोडिकली जो प्लानिंग कमीशन के साथ होंगी। तो इसमें काइंडली इलैबोरेट कर दें कि क्या मॉनिटरिंग कैसे करेंगे। विल जैसे कि अभी हमारी ऑलरेडी मॉनिटरिंग टीम तो मौजूद है, वो करती है अपने तौर पर मॉनिटरिंग, तो ये 24 मिलियन कैसे जस्टिफाई करते हैं। इसके अलावा 200 मिलियन कंटीजेंसी के तौर पर रखा गया है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनुअल की रोशनी में। इसको देख लिया जाए, आमतौर पर 3% जो टोटल कॉस्ट होती है उसके पर निकाली जाती है कंटीजेंसी, तो ये उसके मुताबिक नहीं है, तो उसको देख लिया जाए। 26th पॉइंट है जी, 40 मिलियन जो है वो शॉर्ट टर्म कंसल्टेंट्स के DA के तौर पर इन्होंने रखे हैं। तो इसके जो भी कंसल्टेंट रखने हैं जिस एक्टिविटी के मुताबिक, वो एक्टिविटी वाइज जो कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे उसके TORs इसमें ऐड होने चाहिए, ताकि पता हो कि ये 40 मिलियन कहाँ जाएंगे और इसका क्या फायदा होगा। स्पॉन्सरिंग एजेंसी 500 मिलियन इन्होंने रखा है कि MOCC और प्लानिंग कमीशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंजर्वेशन। ये बिल्कुल वेग सा एक वन लाइनर लग रहा है। इसकी कुछ पीछे कोई बैकग्राउंड, कोई हिस्ट्री या कोई मैकेनिज्म इसका कुछ बताया जाए कि ये 50 मिलियन क्यों रखे जा रहे हैं। इसी तरह 819 मिलियन जो है वो GIS लैब के लिए अब रखे गए हैं, जबकि पहले भी प्रीवियस PC1 में भी ये GIS लैब की एलोकेशन थी। तो ये काइंडली बताएं कि अभी तक आपने वो GIS लैब फुली ऑपरेशनल क्यों नहीं की, और अब आपने डिटेल्स जो इक्विपमेंट लिए हैं उसके स्पेक्स वगैरह ये हर चीज डिटेल लगानी चाहिए PC1 में। और 29th पॉइंट है जी, स्पॉन्सरिंग एजेंसी हैज एलोकेटेड 50 मिलियन फॉर रिसोर्स असेसमेंट, ग्राउंड ट्रूथिंग एंड बेस लाइन असेसमेंट। तो ये जो अभी जिस तरह शाहिद इमदाद साहब ने बात की थी कि जी बेस लाइन की, ये एक्टिविटी तो उस वक्त होनी चाहिए थी। तो इस वक्त आपने अगर करनी है तो उसको जस्टिफाई करना जरूरी होगा कि आप क्या रीजंस हैं कि आपको 50 मिलियन चाहिए ताकि आप इसकी ग्राउंड ट्रूथिंग करना चाहते हैं। एक तरफ आपने ये भी बताया कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस मिलेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ आई थिंक कोई ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, गालिबन कोई और यूनिवर्सिटी है,
تو وہاں سے بھی آپ کو سپورٹ ملی, تو یہاں کائنڈلی بتا دیجیے گا. اسپانسرنگ ایجنسی ہیز ایلوکیٹڈ 800 billion ٹو اسٹیبلش زو کم بوٹینیکل گارڈن ایٹ اسلام آباد. تو یہ پہلے بھی رکھا گیا تھا لیکن اس دفعہ دوبارہ لے آئے ہیں, تو اس کی کائنڈلی جسٹیفیکیشن دے دیں. پلس دوسرا بات یہ ہے کہ زو جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ڈیسیجن سے یہ زو تو ختم کر دیا گیا, تو یہ اس کو بوٹینیکل گارڈن ہونا چاہیے. اس کو بھی ریفریز کرنے کی ضرورت ہے اور الیبوریٹ کریں, ریزنز بتائیں کہ کیوں پہلے کی اب کیا آپ کا پلان ہے, کیسے کریں گے اس طرح سے. اسی طرح 300 ملین آپ نے رکھا ہوا ہے جی پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ ہاؤس فیسیلیٹیشن فار آفیشیل سیریمنیز. تو اس کا کائنڈلی کاسٹ بریک اپ دے دیں کہ یہ کیسے آپ نے ڈسبرس کرنے ہوں گے اور کیا اس کا بریک اپ ہوگا. اسی طرح sponsoring agency to establish zoo cum botanical garden Islamabad. The sponsoring agency has awarded the contract for designing of zoo cum botanical garden already. پہلے آپ نے دے چکے تھے contract, لیکن due to some unknown reasons وہ آپ آگے نہیں لے کے جا سکے, تو اس کی بھی reasons اپڈیٹ کیجیے گا. پھر ایک مارگلا ہلز نیشنل پارک ہے, آپ نے اس کے لیے 1689 ملین روپیز رکھے ہیں. اس کی پہلے پری ہو چکی تھی, پری CWP, لیکن اس کے بعد کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. ہماری منسٹری کو لیٹرز بھی لکھے گئے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا, تو اس کے بارے میں بھی کلیریفائی کرتے ہیں. اور اسی طرح اسپانسرنگ ایجنسی ہیز ناٹ مینشنڈ ریگارڈنگ دی اسٹیٹس آف monetization of carbon credits, whether it will be mandatory or voluntarily, and mechanism for monitoring, reporting and verification for monetization of carbon credits. تو یہ بیچ میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس میں مسنگ ہے. اسی طرح sponsoring agency should make part of revised PC1 that how guidelines and list of the suitable tree species for different silver ecological zones of Pakistan have been planted, and comparative table may also be incorporated in the revised PC1. 36 point ہے bar coded and traceable plantation of saplings supported by the real time dashboard. Android applications having access to GIS codes of plantation activity should be considered, تاکہ ٹریسیبلٹی کو ہم انشور کر سکیں اور آپ کے ڈیش بورڈ میں بھی سسٹم میں وہ چیز آ سکے, مانیٹرنگ کے لیے بھی آسانی ہو. Sponsoring agency should provide mechanism to control forest fires and restore vanishing forest biodiversity. آپ کو پتا ہے کہ مارگلا جو نیشنل پارک ہے اس پہ تقریباً کوئی مور دین 40 انسیڈنٹس ہو چکے ہیں اسی ہیٹ سیزن میں. تو اس پہ کائنڈلی فارسٹ فائر کا ڈیٹیل میکنزم ہونا چاہیے کہ کیسے کریں گے. جو آئی پاس پہ اپلوڈڈ PC1 ہے ہمیں اس میں نہیں ملا. Sponsoring agency should provide an area wise proposed distribution for planting fruit trees considering the acceptability of the fruit plants to the local climatic and geological and hydrological status. اس کے مطابق دیکھا جائے کہ کیسے فروٹ لگے گا. Village land use plant justification for protection measure choices for species, planting distances, etc. to be consulted with the local rather than adopting certain international standards. یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز اس کے ہیں تو وہ اس کے مطابق آپ اس کو کر لیں. کاسٹ بریک اپ آف بایو انجینئرنگ آف فار سوائل اینڈ واٹر کنزرویشن شوڈ بی پرووائڈیڈ. اور اس میں کچھ PC1 میں جو صوبوں کی ہم نے کاسٹنگ دیکھی ہے تو اپروو نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی CWP سوری جو KPWPs کے منٹس ہمارے پاس نہیں ہے, اور نہ ہی ہمارے پاس ان کے PC1 آئے ہیں صوبوں کے اور ٹیریٹریز کے. تو پھر ابھی اپنی کاسٹنگ دیکھی ہے تو AJK نے اس میں جیپس رکھی ہوئی ہیں اور 4x4 ڈالے رکھے ہوئے ہیں سندھ گورنمنٹ نے. اسی طرح اور بھی جگہوں پہ ریفلیکٹ کیا گیا ہے, تو وہ فنانس ڈویژن کا نوٹیفیکیشن ہے کہ یہ الاؤ نہیں ہے. اسی طرح KPIs ہونے چاہیے پروونسز, ڈسٹرکٹس اور ٹیریٹریز کے لیے پلانٹیشن اینڈ وائلڈ لائف ٹارگیٹس کہ آپ ایٹ دی اینڈ آف دی پروجیکٹ کیا اچیو کریں گے. اس طرح شاہد صاحب نے بھی یہ بات کی تھی, تو یہ آخری پوائنٹ ہمارا. سر جواد ربانی صاحب, چیف انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج سیکشن پلاننگ کمیشن, سر آپ سے گزارش ہے کائنڈلی. زید صاحب اب اس کے رسپونڈ کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو آپ ہمیں ویسے بھی جو آپ کے پوائنٹس ہیں وہ ہمیں بتا دیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم شاید ڈاکٹر صاحب سے اور
तालपुर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो राइट अप में हमें कमेंट्स वगैरह दे दें, तो हम आपसे शेयर कर लेते हैं। तो आज हम आप हमें वो पैरावाइज कमेंट्स जो है वो हमें बना दें। शायद साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो काइंडली आप बात कर सकते हैं। शायद इमदाद साहब। जी सर ये रिवाइज प्रोजेक्ट है ना? जी जी एग्जैक्टली रिवाइज है सर। इसमें अगर सेकंड रिवाइज है तो इसमें देखें प्री रिक्विजिट अगर नहीं है तो ये रिवीजन तो मेरा ख्याल 30 जून के बाद भी हो सकती है कि नहीं हो सकती सर? इसमें इसमें देखे सर, इसमें प्री रिक्विजिट जो है एक आपकी मॉनिटरिंग है जिसकी बेस पे वो रिकमेंड करेंगे कि इसमें क्या क्या रिवीजन जो है यानी किस तरीके से होनी चाहिए। और दूसरा सर जो इंक्वायरी है वो ये तय करेगी कि ये डिले क्यों आया है, ताकि उसी की बेस पे आगे डिले ना आ सके अगली रिवीजन पे। तो सर ये प्री रिक्विजिट पूरी हो जाए तो ये जरूरी तो नहीं है कि ये कल की ही CDWP में डिस्कस किया जाए। सर मैं रिक्वेस्ट कर लूं जवाहर साहब? सर अभी हम आपको कहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ, लेकिन मुझे प्लीज इजाजत दीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 99.9% ये सारी एक्टिविटीज हुई है और है। मुझे इजाजत दीजिएगा। फैज साहब हमसे, मैं आपको जरूर आपको अब आपका टाइम स्टार्ट होगा। मैं तालपुर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जी शाहिद इमदाद साहब ने जो बात की है उसमें हमें काइंडली गाइड करें कि जो इन्होंने कहा था कि इंक्वायरी रिपोर्ट होनी चाहिए और मॉनिटरिंग रिपोर्ट होनी चाहिए, इसके हवाले से ये रिवाइज PC1 भी अप्लाई होता है कि नहीं होता, काइंडली हमें गाइड करें ताकि फिर हम तालपुर साहब। जवाहर साहब ये आपका डेवलपमेंट मैनुअल कहता है वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो मैंडेटरी है फॉर सेकंड रिवीजन, और फॉर रिवीजन आपको जो है मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी आपकी वो जरूरी है, वो मॉनिटर करेगी कि आपकी फिजिकल फाइनेंशियल प्रोग्रेस क्या है, आप अपने कहीं स्कोप से हट तो नहीं गए और कोई नया स्कोप ऐड तो नहीं कर दिया। तो वो एक तरह से वो मॉनिटर करके फिर वो बताएगा कि अच्छा यार इसमें ये इश्यूज हुए थे जिसकी वजह से ये डिले क्रिएट हुआ है, तो हम इसमें ये सुजेस्ट करते हैं कि इसको रिवाइज कर दिया जाए, कैप कर दिया जाए, या इसको आगे बढ़ाना है, वो अपनी कोई रिकमेंडेशन देगा। तो ये उसकी जिस्ट है, बाकी तालपुर साहब बेहतर बता सकते हैं सर। जी थैंक यू जवाहर साहब। जी बिल्कुल ये शायद साहब ठीक कह रहे हैं कि फर्स्ट रिवीजन में हमें मॉनिटरिंग रिपोर्ट चाहिए होती है, वो मैंडेटरी है, और सेकंड रिवीजन के लिए जो कंसर्न मिनिस्ट्री है या स्पॉन्सरिंग डिपार्टमेंट जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है ना वो उसकी हमें सबमिट करता है कि जी ये रिवीजन की सेकंड रिवीजन की वजूहत क्या है और कास्ट या स्कोप में जो चेंजेस हैं उनकी क्या जस्टिफिकेशन है, तो उसके बाद जो है ना इसको कंसीडर किया जाता है। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कह रहे हैं, और ये होनी चाहिए। और ये बात भी ठीक है कि ये प्रोजेक्ट हमारे साथ शेयर नहीं हुआ है आज तक ना, ये जो सेकंड रिवाइज है, और आईपास पे भी मेरा ख्याल अपलोड नहीं हुआ। तो ड्यू डेलिब्रेशन और जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, जो अब क्योंकि जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैंने देखी हैं, तो उसमें हमें नजर आ रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस प्रोजेक्ट से मैच नहीं करती और वो इसमें डाली गई है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अप्रेजल का ड्यू टाइम भी दिया जाए, ताकि हम इन स्पॉन्सर्स के साथ बैठ के इस चीज को एक बेहतर प्रपोजल जो है ना वो बना सके। मेरी तो सबमिशन यही होगी कि हम इसको इस तरह जल्दी में ना ले जाए, इसमें जल्दी की मेरा ख्याल है क्योंकि रिवाइज प्रोजेक्ट है, तो ऐसी जल्दी की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। मुझे काइंडली इसमें गाइड करें कि ये 30 जून वाली जो बस टाइम लिमिट है ये अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि हमें भी अंदाजा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर आप भी थोड़ी सी गाइडेंस हमें मिल जाए ताकि हम उस चीज को उसी तरीके से जो है ना फर्दर प्रपोज करते हैं। आपकी आवाज मुझे समझ नहीं, दोबारा बोलिएगा जवाब साहब। जब सेकंड रिवाइज होता है, जिस तरह हमारी प्रीवियस प्रैक्टिसेस हैं कि इस पे 30 जून की जो डेडलाइन है वो अप्लाई नहीं होती है, ऑल्दो इसकी एलोकेशन है। जी जी सर। जी ये रिवाइज प्रोजेक्ट के लिए कोई इशू नहीं है, और क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी मेरा ख्याल है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए फंडिंग रखी जा चुकी है ना। यस सर। तो अलोकेशन हो चुकी है, तो इसमें तो अदर कोई इशू नहीं है। ये बाद में भी इसको आराम से भी देखा जा सकता है। थैंक यू सर। सर इसमें एक सवाल है इसमें सर, वो ये है कि ये 2024 को क्लोज होना था इसका,
تو اب یہ ٹائم ایکسٹینشن لے کے آ رہے ہیں، یا تو یہ ایک ٹائم ایکسٹینشن اپنے پی او سے کر لیں، اور اگر کوئی ایسا آپشن موجود ہے ٹیکنیکل سیکشن میں بھی وہ زیادہ بہتر ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے کہ کیونکہ یہ ادروائز ان کا کلوجر سٹارٹ ہو جائے گا. سر یہ شاہد صاحب اس طرح ہے کہ انہوں نے ایک ٹائم ایکسٹینشن جو ہے وہ لے چکے ہیں یہ لاسٹ ایئر. ابھی آپ تو دوسری بھی میرا خیال ہے یہ دو ٹائم ایکسٹینشن تو میرا خیال ہے آپ کا ڈیولپمنٹ مینول اگر آپ چیک کر لیں تو میرا خیال ہے کہ 2 ٹائم ایکسٹینشن الاؤ کرتے ہیں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جی سر میں اس میں بتاؤں کہ جو فرسٹ ریویژن تھی نا، فرسٹ ریویژن میں یہ اس کو 24 نہیں، اس کو 28 تک لے گئے تھے. اوریجنل پی سی 1 جو تھا وہ 2024 تک تھا، 30 جون تک، اور جو فرسٹ ریوائز تھا وہ تھا جون 28 تک تھا. تو میرے خیال میں وہ ٹائم تو ان کے پاس ہے، کیونکہ اب یہ سیکنڈ ریوائز لے کر آئے ہیں، ٹائم تو ان کے پاس ہے، اور لوکیشن بھی ان کو ہو چکی ہے، پی ایس ٹی بھی نیکسٹ میں یہ شامل ہو چکے ہیں. تو باقی جو ڈیلیبریشن ہے وہ پھر تسلی سے ہونی چاہیے. سر اس میں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لاسٹ 2023 میں یہ ان کا یہ پروجیکٹ ہینڈ ہو رہا تھا. انہوں نے لاسٹ ایئر جو ہے وہ سیکٹری صاحب سے ایکسٹینشن یہ 2024 تک. اب ان کی جس طرح شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی جون 30 کے بعد ان کی ٹائم ایکسٹینشن دینا ان کے لیے ضروری ہوگا، کیونکہ یہ جو ان کی جو پریویس ایکسٹینشن تھی ٹائم ایکسٹینشن وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ایکسپائر ہو جائے گی. کیونکہ فیض صاحب آپ اس پہ ہمیں تھوڑا سا گائڈ کریں. فیض صاحب ہمیں بتا دیں، کیونکہ میرے پاس جو ریکارڈ ہے وہ 28 کا آ رہا ہے. فیض صاحب آپ کائنڈلی ہمیں. سر یہ ایسا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو تھا 2023 تھا، جون تک تھا، ٹھیک ہے. 19 سے لے کے 2023 تک تھا. جب یہ لاسٹ ٹائم ختم ہو رہا تھا تو لاسٹ ٹائم اس کی ریویژن سے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن سکوپ چینج ہو رہا تھا تو سیکٹری صاحب نے اس کو 1 ایئر نو کاسٹ ایکسٹینشن گرانٹ کی تھی. تو 30 جون 2024 تک اس کا ٹائم ختم ہے. اب اس کا جو ریویژن ہے دیٹ از پلان فار فرام 2024 to 2028. ٹھیک ہے سر. میں کوئکلی 2-4 چیزوں پہ آتا ہوں. ایک تو شاید یہ میری غلطی تھی کہ میں کلیریفائی نہیں کر پایا. یہ ٹوٹل پروجیکٹ 125 بلین کا ہے، جس میں اس وقت تک 29.6 بلین خرچ ہو چکا ہے، اور اس کی میجارٹی آف ایکٹیویٹیز کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ 125 ارب کے اگینسٹ 29 بلین ریلیز کیا گیا. ٹھیک ہے سر. پی ایس ڈی پی نے 29 بلین ریلیز کیا گیا ہے. تو اس 29 بلین کی کمی کی وجہ سے، باقی پیسے کی وجہ سے کچھ بہت ساری ایکٹیویٹیز وہ نہیں کی گئی اور وہ ٹائملی کمیونیکیٹ کی گئی. تو 70 بلین ہے، اس کا کاسٹ یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی 50% پہ ہے. 50% صوبوں کی طرف سے آ رہا ہے، 50% ہماری طرف سے جا رہا ہے، اور اس میں اکثر جو جی بی اور کے پی جو کہ فلی اسپانسرڈ ہے، باقی ساری صوبے فیڈرل گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن سے تقریباً زیادہ کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. جو شاہد صاحب نے وہ پوائنٹ بڑا اچھا پوائنٹ تھا. یہ پروجیکٹ جو تھا، یہ جو فرسٹ فیز ہے جس کا بھی ہاف ہو گیا اور ہاف جانا ہے، اس میں 3.296 بلین پلانٹس لگنے تھے، اور اس میں جو ابھی تک کا جو فگر ہے 2.121 بلین پلانٹس لگے ہیں. اور وہ جو شاہد صاحب رناؤ صاحب نے بھی بات کی تھی، میں آپ کو 2 رپورٹیں دکھا دیتا ہوں، بلکہ 3 رپورٹ ہیں. اس کی جو وہ ہے، یہ دکھائیں ذرا. اس کی جو مانیٹرنگ ہے، اس کی جو ایکسٹرنل مانیٹرنگ جو تھی وہ آئی یو سی این کے ساتھ، آئی یو سی این، ایف اے او اور ڈبلیو ڈبلیو ایم، اور انہوں نے اس کی ہر سال کی مانیٹرنگ کی. اور یہ رپورٹیں نہ صرف پلاننگ کمیشن کے ساتھ بلکہ صاحب ایک منٹ سر رکیں گے، تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی ہے. آپ کائنڈلی کلیئر کریں گے کہ یہ فرسٹ ریوائز ہے یا اس کو آپ سیکنڈ ریوائز کہہ رہے ہیں؟ ہم اس کو سر سیکنڈ ریویژن کہہ رہے ہیں، کیونکہ فرسٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی نہیں ہے، تو آپ نے بات کی، تو یہ سیکنڈ پھر کیسے ہوا؟ سر پچھلا جو سال تھا اس میں ایک سال کے لیے نہیں وہ دیکھیں، وہ ٹائم ایکسٹینشن از سم تھنگ ایلس. جو آپ کی ایسکیلیشن کیا وہ تو کوئی نہیں ہے نا اس میں سر. ایگزیکٹلی جو ہے لاسٹ ٹائم ایکسٹینشن آپ کو ملی ہے جو 1 ایئر والی،
कहीं आप उसको रिवाइज तो नहीं कह रहे? चलिए, ये ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम था, ये असल में ये थे 2000, मैंने जो शुरू में अर्ज किया था कि 2016 से लेके 2021 तक इस प्रोग्राम को बनाया गया ग्रीन पाकिस्तान के नाम से। लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्टिव के उसमें उन्होंने कहा कि 2018 को इसको बीच में रोका गया और उसको रिवाइज किया गया और उसको 10 बिलियन ट्री सोलानी प्रोग्राम का नाम दिया गया। और वो उस वक्त ये रिवाइज किया गया, जो पहली रिवीजन वो थी। जब ये 2023 को खत्म हो गई तो 2023 को सेकंड डिवीजन में जाने से के लिए डॉक्यूमेंट बनाया गया, लेकिन उसमें स्कोप चेंज हो रहा था, टाइम कम था, तो ये उन्होंने मशवरा दिया कि आप उसको, मेंबर साहब उस मीटिंग में बैठी थी प्लानिंग कमीशन में, कि आप एक्सटेंशन ले लें, 1 ईयर की एक्सटेंशन हमने सेक्रेटरी साहब से ली और वो टाइम हमने बाय कर दिया। दिस इज नाउ द सेकंड एक्सटेंशन फॉर अस। अच्छा सर, इसमें एक तो बहुत सर, इसका मतलब ये है कि जी सर। जवाब साहब सॉरी टू से, मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जो वर्किंग पेपर है उसमें सिर्फ एक रिवीजन लिखी हुई है और एक आपकी ओरिजिनल कास्ट लिखी हुई है। इसमें ये ग्रीन, मैंने शुरू में ये आइडेंटिफाई किया था कि शायद इस प्रोजेक्ट का कोई नाम और था, फिर कहीं ये नाम चेंज हुआ है और इसका नाम कुछ और था, फिर इसका नाम चेंज हुआ है। तो वो अभी इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये 2016 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ये आपने जहाँ पे लिखा हुआ है 2018 ऑनवर्ड, तो वो भी शायद करेक्शन की जरूरत है। ये प्रोजेक्ट तो फिर 2016 से चल रहा है ना सर, और ये इसकी 2018 में ये रिवीजन हुई है, जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसी तरह 2023 में ये टाइम एक्सटेंशन हुई है और अब ये सेकंड रिवीजन के लिए आ रहा है। तो सर सेकंड रिवीजन के लिए फिर वही बात है कि जो आप कह रहे हैं ना कि जी मेनली एलोकेशन की वजह से ही आपका डिले क्रिएट हुआ है, तो आप बेशक ये भी चीज है, तो इसको एक इंक्वायरी रिपोर्ट की सूरत में ये साबित हो जानी चाहिए थी। यदि वे आपकी जो सेक्रेटरी साहब हैं, जो आपकी मिनिस्ट्री के, उनके थ्रू ये सबमिट हो जाती तो फिर ये आपके फोरम पे चला जाता। अभी भी आपकी, मेरा जाती ख्याल है कि सेकंड रिवीजन की अगर आ रही है तो 30 जून का कोई बार नहीं है, तो आप अपना ये काम करवा लें पहले। जो आपकी ये जो इंक्वायरी है ये मुकम्मल करवा लें सर। तो बाकी आपने, अगर आप कह रहे हैं कि चीजें आपने रिस्पॉन्ड की हुई हैं, तो फिर आपका जाहिर है ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये होना चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन विद इंक्वायरी। थैंक यू शाहिद साहब। ये मैं आपसे बता दूं, 21 मई को आई पास पे इंक्वायरी रिपोर्ट अभी भी आई पास पे मौजूद है। हमने वो आई पास पे जो सारी क्वेरीज बता रहे हैं, ये उसमें हमने ये इंक्वायरी रिपोर्ट में वो सारे पॉइंट्स जो बता दिए जवाब साहब ने, हमने उसको रिस्पांस किया था, सेक्रेटरी साहब ने मिनिस्ट्री से अप्रूव कर दिया था। और वो रिपोर्ट ना सिर्फ आई पास पे बल्कि उसके हार्ड कॉपी भी मुश्ताक साहब को हम उधर दे गए थे, क्योंकि उसको वो काफी लंबे हो रहा था। तो अभी भी आई पास पे वो 21 मई की वो रिपोर्ट मौजूद है, जो पहली बात है। जो दूसरी बात वो है उसकी जो जो मेजर है, जो मेरे सामने स्टीयरिंग कमेटी के मिनट्स पड़े हुए हैं। जवाब साहब आपको याद होगा, आपने ये बेस लाइन का पॉइंट उठाया था और स्टीयरिंग कमेटी में ये फैसला हो गया था कि चूंकि ये प्रोजेक्ट जब आपने पहले बनाया था तो उस वक्त आपने बेस लाइन की आपने डिमांड नहीं की थी। तो चूंकि ये प्रोजेक्ट अब जो बनेगा, तो जितना ये पिछला प्रोजेक्ट हुआ है, दिस इज बेसिकली एक्चुअली द बेस लाइन फॉर द न्यू जो रिवाइज की है। ये तो रिकॉर्ड पे ये डिसीजन स्टीयरिंग कमेटी के मौजूद भी हैं और पीसी1 के अंदर लगे हुए हैं। और शायद साहब शायद मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया, ये प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ ही अभी भी आई पास पे मौजूद है, डेट भी है जिस डेट से वो उस पे हुई है। सिर्फ इसमें दो चार चीजें मैं बता दूं सर। ये जो पैसे वाली बात को क्लियर हो गई थी, चीफ साहब ने दो उठाई थी कि 50% अभी जो पीएसडीपी का इक्वल पिछला सूबों ने देना था और दिया है कि नहीं दिया। चीफ साहब बात करना चाह रहे हैं, 1 मिनट जरा, जवाब साहब बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी फैज साहब, फिर मुझे एक वन गो में फिर मुझे इजाजत है कि मैं फिर अपने कमेंट्स रिस्पॉन्ड करूं। सर आप पहले सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें रिवीजन का बता दें, अभी आपको बारी तो आनी थी, आपको हमने ओके आई एम सॉरी फॉर सॉरी आप ये बता दें कि इसकी रिवीजन कितनी है और ताकि हम किसी तरफ उसको कर सकें। वो है सर, सर आपको टाइम मिलेगा, आपके बात पे कोई इसको नहीं करेगा, कट ऑफ नहीं करेगा। अच्छा इसमें ये है कि जिस तरह आपने इसको हाईलाइट किया, उसमें होता ये है कि इंक्वायरी रिपोर्ट जो होती है
वो इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर आप क्या करते हैं, आप कोर्स करेक्शन बताते हैं, आप उसमें ये बताते हैं, और आई पास के ऊपर अगर आपने शेयर की है तो वो हमारे तक नहीं पहुंची, ठीक है, वो इंटरनल मैटर हो सकता है, लेकिन वो जो हमारे पास हार्ड फॉर्म में पहुंची है तो वो भी इंक्वायरी रिपोर्ट का फॉर्मेट नहीं है। चलिए ये तो हम इस पर बाद में डिस्कस कर सकते हैं। मैं प्रोविंसेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोविंसेस हमें बताएं कि जी उनकी जो ये जब ये अम्ब्रेला PC1 बना था तो ये इनकी DDWP में डिस्कस हुआ था। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जी बलूचिस्तान से, अगर बलूचिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल हो कि वो उन्होंने इसको देखा था, इसको समझा कि इसमें क्या चीजें हैं, फोरम डिस्कस किया था। उसके बाद सिंध आ जाए, फिर उसके बाद KP और फिर एंड में पंजाब से रिक्वेस्ट करेंगे। तो काइंडली अगर हमें भी बलूचिस्तान से जिन्होंने ज्वाइन किया है तो वो हमें थोड़ा सा प्राइस कर दें कि PC1 के हवाले से आपका क्या अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली इमरान है, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉरेस्ट्री कंपोनेंट हूँ। और मेरा सबसे पहले ये है कि हमारा ये प्रोजेक्ट जो रिवाइज्ड है ये हमारी प्लानिंग कमीशन में प्लानिंग डिपार्टमेंट में सबमिटेड है और अंडर प्रोसेस फॉर PGWP है। सेकेंडली ये है कि हमारी जो एलोकेशन है इस करंट जो 2024-25 की DSTP में वो बाकायदा तौर पर एज पर जो हमारा रिवाइज फेज है उसमें हमारी ADP की